ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ जादू और एक अस्सलाम वालेकुम सबको और सहेल साहब समेत तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया उनका कि वो तशरीफ़ लाए। अभी अमेरिका की बात की है शायद अवान साहब ने, तो अमेरिका में भी लाहौर है एक इलाका, ताज चौधरी साहब ने शेयर भी किया था वो। तो देर से आने का ये नुकसान भी होता है स्टेज पे देर से आने का, कि बहुत सी बातें हो चुकी होती हैं जो आप करना चाहते हैं। तो यहाँ भी बहुत सी बातें जो मैं करना चाहता था वो हो चुकी हैं। पिछली जो हमारी महफिल हुई थी उसमें भी बहुत सी गुफ्तगू हुई लाहौर के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब इसका इनिशिएटिव लिया गया लाहौर क्लब बनाने का, तो ऐसे ही 8-10 लोग जमा थे, हमारे एक दोस्त हैं इकबाल संधू साहब, उनके घर पे। तो ये मेरी ही तजवीज़ थी कि लाहौर क्लब बनाया जाए। तो सुल्तान साहब मेरे साथ ही बैठे थे, तो सब ने हाथ खड़ा किया कि सुल्तान साहब ही चेयरमैन होंगे। अब उसके बाद हम 2 साल तो कोरोना आ गया, तो कोई फंक्शन ऐसा हो नहीं सका। तो लास्ट फंक्शन जो 2 महीने पहले हुआ, उसमें बहुत से लोगों ने तजावीज़ दी कि इसके ओहदे भी होने चाहिए, सिर्फ चेयरमैन नहीं होना चाहिए। तो हम मजाक में ये कहते रहे कि सुल्तान साहब ताहयात हैं और ये इसमें आमरियत है कि हमारे क्लब में आमरियत होगी, कोई और ओहदेदार नहीं होगा। लेकिन ये एक मजाक था, और हम ये सोच रहे हैं कि आइंदा जो हमारा फंक्शन हो वो बहुत जल्द होगा, उसमें ओहदे भी होंगे। तो ये एक गुलदस्ता सा बन जाता है और हर शख्स को ये पता होता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। दूसरा ये कि लाहौर के बारे में बहुत सी बातें होंगी, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान का दिल लाहौर कहा जाता है और लाहौर का दिल मोची दरवाज़ा है। तो मैं क्योंकि मोची दरवाज़ा से हूँ, तो और बहुत से लोग हैं, सुल्तान रियाज साहब हैं, मुनव्वर रियाज साहब हैं, बहुत से लोग अंदरून लाहौर से हैं। तो हमने ये सोचा है कि अगर हम इसको एक कल्ट बना देंगे, एक नेक्सस बन जाएगा ये कि भाई लाहौरी इकट्ठे हो गए ने ते ये जनाब गैंगअप हो के ते लंडन दे विच क्लब बना बैठे ने। ते इस वास्ते असी इनू कल्ट नहीं बनाया। ते जेड़ा कोई बंदा ख्वाहिश कर रहा है, वो चाहे पाकिस्तान के किसी भी शहर का इलाके का, वो वेलकम है इस क्लब दे विच। दूसरी गल है कि बहुत सारी गल्लां हो चुकी हैं, मेरा ख्याल है उर्दू च गल करा टीवी वास्ते, लेकिन एक बात नहीं हुई जो रह गई है, वो मैं करता हूँ कि हमने लाहौर के जहाँ हमने लाहौर को बर्बाद किया, उसे कंक्रीट का शहर बना दिया। ये बात दुरुस्त है, ये आर्गूमेंट भी दुरुस्त है कि जब शहर आबादियाँ बढ़ती हैं तो शहर एक्सपैंड होते हैं। जिस तरह लंदन की आबादी जब बढ़ी तो आज 1 करोड़ के लगभग इसकी आबादी है, हालांकि 200 साल पहले इसकी 15 लाख आबादी थी। तो इसी तरह लाहौर की आबादी भी बढ़ी और ये अब ये कंक्रीट का और ऊंचे ऊंचे प्लाजों का शहर बन चुका है, और वो बनना ही था। मैं ये कहूँगा कि अंदरून शहर में जो कल्चर था, जो तहजीब थी, और वहाँ पे बहुत ये कल्चर परवान चढ़ा और उन्होंने बड़ी खिदमत की। अंदरून लाहौर के शहरियों ने बड़े बड़े मारूफ नाम हैं, लेकिन जो बैरून लाहौर से लोग आए उन्होंने भी बड़ी खिदमत की इस शहर की। बहुत से हमारे प्रोमिनेंट लोग हैं जो बैरून लाहौर से आए, लेकिन उन्होंने इस शहर में आके बड़े बड़े काम किए। तो अब हमारी ये आदत है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों की ये आदत है कि हम अपने एक इंसान को जब हीरो बनाते हैं तो वो खुदा के करीब ही ले जाते हैं, उससे कम नहीं रखते। वो हीरो मिथ में हम मुब्तला हैं, लेकिन जब उसको गिराते हैं तो इतना गिरा देते हैं कि पाताल तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह हमारा ये प्रेजुडिस माइंड है कि हमने अपने हीरोज को याद नहीं रखा। हमने तो उस फादर ऑफ लाहौर को भी याद नहीं रखा, सर गंगा राम को, जिसने हमारा पूरा लाहौर बिल्डअप किया, जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसने GPO बनाया, जिसने HSN कॉलेज बनाया, जिसने गुलबर्ग डिजाइन किया।
جس نے ماڈل ٹاؤن کا سارا میپ پاکستان بننے سے پہلے اس نے یہ ڈیزائن کیا, جس نے رینالا خورد کی بنجر زمینوں کو آباد کیا, جس نے آپ کو گنگا رام ہاسپٹل دیا, جس نے آپ کو بالک رام ہاسپٹل دیا. آپ شاید کسی کو بھی نہ پتا ہو یہ بالک رام ہاسپٹل کیا تھا. یہ بالک رام ہاسپٹل یہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج تھا. اچھا, ہیلے کالج کی زمین جو تھی وہ گنگا رام کی کوٹھی تھی, اس کا گھر تھا. ہم نے اس کو بلا دیا. ہم نے لالا لاجپت رائے کو بلا دیا کہ جس نے لاہور کے ماڈل ٹاؤن پہ پولیس کی, انگریزوں کی پولیس کی لاٹھیاں کھائیں اور ان کے انتقال ہو گیا, اور وہ ایک ہیرو تھا. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو بلا دیا. لالا لاجپت رائے نے گلاب دیوی ہاسپٹل بنایا, گنگا رام نے ہاسپٹل بنایا. پھر ایک اور ہاسپٹل ہے جو شاید مجھے بھی نہیں پتا تھا, چند روز پہلے تھا, وہ ہے جانکی دیوی ہاسپٹل. اب جانکی دیوی ہاسپٹل کدھر ہے جی؟ نہیں, یہ جانکی دیوی ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ عورتوں کا علاج ہوتا ہے آج تک. ٹھیک ہے, اور یہ جمیت سنگھ نے بنایا. اور جمیت سنگھ کون تھا؟ یہ جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پروفیسر تھا, ڈاکٹر جمیت سنگھ, یہ اس نے بنایا. اور یہ جو ہمارا قلعہ گجر سنگھ ہے, قلعہ گجر سنگھ بھائی جان تاڑا کا آ رہے ہوتے, قلعہ گجر سنگھ جو تھانہ ہے اس کے پیچھے ہے یہ ہاسپٹل. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے. ہاں, سر گنگا رام کا مجسمہ ہوا کرتا تھا لاہور میں, وہ ہم نے گرا دیا, اس پہ سیاہی پھینکی. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ہیروز کا دھیان رکھنا چاہیے, اس بات سے قطع نظر کہ وہ ان کا مذہب کیا تھا یا ان کا عقیدہ کیا تھا. ہم نے تو اس بندے کو بھی بلا دیا جس نے داتا گنج بخش, حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ پہلی دفعہ بجلی لگوائی تھی, ڈونیٹ کیا تھا. ہم نے اس شخص کو بھی یاد نہیں رکھا. وہ واقعہ یوں ہے کہ یہ ایک کروڑ پتی آدمی تھے اس وقت. ان کی فیکٹریاں تھیں مونی روڈ کے آس پاس. ان کے 2 بیٹے بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے کہا جی داتا صاحب کے مزار میں دعا کرو جا کے تو بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ دعا کی جا کے, تو اللہ کی قدرت ہے ٹھیک ہو گئے بچے. تو انہوں نے وہاں کے متولیوں کو یہ کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی جان بجلی کوئی. تو آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں 1912 میں بجلی آئی. تو اس کے بعد کی بات ہے, انہوں نے پہلی دفعہ بجلی انہوں نے لگوائی تھی. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی یاد رکھنی چاہیے. دوستوں نے ساری باتیں کر دی ہیں تو اب اس کو دہرانا ٹھیک نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ. مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں خبر جا کے. بہت شکریہ آپ کا. اب میں لارڈ پاشا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور لاہور کی اصل یادیں تازہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ لاہور کلب کو مزید فعال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور لاہور میں بسنت کو بحال کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کوشش کی. بہت شکریہ. السلام علیکم جی. پہلی تو جی گل میں لاسٹ ٹائم ہی چند دوستوں کی جو ساری گیڈنگ ہوئی سی وہ کی سی کہ اسی بڑا اکثر دوستوں نے ذکر بھی کیا ہے, آخر بھی کرن گے کہ لاہور جو اے سی, لاہور وہ سی, تو لاہور ادا نہ سی, لاہور ادا نہ سی. ایون بڑے بڑے لوگوں نے کہنا بھی لکھے نے پیچھے حسن صاحب نے لکھا کہ لاہور کے طوطے غائب ہو گئے. کہ میں دہریاں کو میرا ایک سوال ہے چھوٹا گیا کہ جدوں لاہور تباہ ہو رہا سی یہ کوئی انڈین آ کے کر گئے نہیں, کیا ساڈا اج کوئی حصہ نہیں؟ اسی کتنے سا اسی کسی دیکھ رہے سارے پیسے نے کیا اتنے بڑے بڑے مکان نہیں بنائے, اتنے پلازے نہیں تعمیر کیتے, اتنے پارکاں نے جڑے قبضے کیتے نے لوگوں نے وہ سارے یار دوست بھرا نہیں نے. اسی سارا کچھ دیکھتے رہے ہیں. اسی مجرم آئے سے سارے تباہی کے. تو جی میں وہ کتنے گیا سی اپنے سارے بڑے عظیم گزرے نے صحافی بھی, ڈرامہ نگار بھی, منو بھائی جی
کہ احتساب ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮੁਜਰਮ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਫਲ ਲਾਈ ਅਸੀਂ VIP ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਇਨਡੋਰ ਕਰੀਏ, ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਆਊਟਡੋਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਠੂ ਗੋਲ ਗਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿੱਠੂ ਗੋਲ ਗਰਮ ਖੇਡੀਏ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡੀਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਅਸੀਂ ਲਾਟੂ ਖੇਡੀਏ, ਟਾਇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਾਇਰ ਚਲਾਈਏ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ VIP ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿੱਟ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਇਨਡੋਰ ਹਾਲ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਈਏ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਖਰ ਲਾਹੌਰ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਲੱਬਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇ ਲਾਹੌਰ ਫੈਮਲੀ ਕਲੱਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇ ਲਾਹੌਰ ਛੜਾ ਠੱਗੀ ਕਲੱਬ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। अच्छा, अब मैं अब जो आने वाले हैं हमारे हज़ारे ख्याल करेंगे, तमाम दोस्त की गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में 3 से 4 मिनट ले लें, ताकि उसके बाद हम जो महफिल मौसीकी है, जो कवाली स्पेशल से सलामत अली साहब ईस्ट टर्मिनल से हमारे पास यहाँ पर अपना सुरों के जादू लगाने के लिए आए हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। तो अब मैं जो अहले कलम हैं उनको दावत दूँगा ताकि वो लाहौर के बारे में जो जानते हैं, और कोशिश करें कि अगर हम इस बात पे थोड़ा सा फोकस रखें कि जो लाहौर की सकाफत और जो इस वक्त मैं कहूँगा कि मर रही है, उसको कैसे हम बहाल कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, स्पेशली जो बसंत है इसको हमने बहाल करने के लिए कितना हम अपना एज ए अहले कलम भी अपना लिख के दबाव डाल सकते हैं, किस तरह अपना किरदार डाल सकते हैं। तो मैं सीनियर साफ़ी बतूल मुश्ताक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और इज़हार ख्याल करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर आपका, मेरे तमाम मौजूद दोस्त मेहमान, बड़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे तजावीज़ आई हैं। लाहौर के एक तो 2 ये है कि लाहौर और इसके कई मैनी, और कई लोगों ने कई इसको मैनी पहनाए हैं, लेकिन दरअसल लाहौर की एक सकाफत है, उसकी पहचान है, और वो लाहौर पूरी दुनिया में एक पहचान है उसकी। मैं ये समझता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो पहचान हमारी जो है वो अब तकरीबन ख़त्म हो चली जा रही है, और उसको बहाल करना वो तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन हम यहाँ लंदन में बैठ के कम अज़ कम उनकी, जैसे हमारे दोस्तों ने पहले भी बताया कि एक तस्वीरी नुमाइश यहाँ पे कर सकते हैं, या उसकी तस्वीरी नुमाइश के अलावा कुछ जो ताइफे आते हैं, जो पाकिस्तान से ताइफे आते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन जो है उनके ताउन के साथ हमारे ताइफे यहाँ पे आते हैं, और उनको यहाँ पे अपना कल्चर जो है उसको आगे ले जाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हमें ये ताइफे जो हैं वो भी बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। और जो तस्वीरी नुमाइश के हवाले से बात किया, उसकी तस्वीर के अलावा एक वीडियो नुमाइश का भी मैंने यहाँ पे देखा था कुछ अर्सा पहले, वो पाकिस्तान हाई कमीशन में था, लेकिन वो बहुत अधूरा सा काम था। हम ये समझते हैं कि लाहौर को एक अधूरा काम नहीं छोड़ना, इसको हमने आगे लेके जाना, चूँकि लाहौर लाहौर है और इसकी सकाफत तो ये नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी जिंदा दिलाने लाहौर क्यों इसको कहा जाता है। कि मैंने अक्सर ये सुना है कि वो लोग किसी से आप रास्ता पूछें तो उसको नहीं पता लाहौरी को, लेकिन वो आपको आखिरी दम तक का आपका रास्ता बता के आएगा, चाहे उसको पता है या नहीं। यही इसीलिए उसको कहते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर। और लाहौर जो है वो कॉलेजेस का शहर है, लाहौर फूलों का शहर है, लाहौर तारीखी इमारतों का शहर है, और हमने अब पता नहीं हमें वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि जब हम सेक्रेटेरिएट सिविल सेक्रेटेरिएट से निकल कर माल रोड के पंजाब असम्बली तक पैदल आया करते थे, अब वो कल्चर हमें नहीं मिलता। हम ये समझते हैं कि उस वक्त ये था कि IG ऑफिस में चले जाएं, सिविल सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, कहीं किसी भी जगह पे आप चले जाएं
تو آپ کے لیے ایک کلچر تھا آنے کا اور جانے کا. سہیل صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اچھا یہ تھا کہ یہ پاکستان لاہور کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب پورا جو ہے نا وہ لاہور چونکہ دارالخلافہ ہے, لاہور اس کا ہیڈ ہے پنجاب کا, اور پنجاب کی جو ثقافت ہے اس کو بھی ہم کسی بھی طرح اس کا جو دیہاتی کلچر ہے ہم اس کو بیس بنا کر اپنی ایک خوبصورت پینٹنگز, خوبصورت ثقافت اور خوبصورت چیزوں کو ہم اپنی ان نمائش کو اور فلمی اور تصویری نمائش کے ذریعے ہم اچھے طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں. اور اس خاص طور پر جو موسیقی کا, اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضرت داتا صاحب بن بخش اور اس طرح کے ہمارے بزرگ بہت وہاں پہ لاہور میں موجود ہیں, ان کی علمی خدمات یا ان کے جو علم ہے ان کو ہم بنیاد بنا کر ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آگے لے جا سکتے ہیں. ابھی چونکہ ٹائم بہت کم ہے, میرے پاس تجاویز تھی لیکن سہیل صاحب آ گیا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ دومتار صاحب. سینئر صحافی اینکر پرسن سہیل بلائے صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں, وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ. طاہر چوئی صاحب سینئر نائب صدر ہیں لاہور کلب کی, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں, وہ ہمیشہ کی طرح بھی لیٹ آئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. حامد المشرقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. مزمل سروردی صاحب تشریف لائے, اسپیشلی آپ کا شکریہ. پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. میں پریس کلب برطانیہ کے صدر بپین چوئی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ پلیز اپنی تجاویز دیں لاہور کلب کے بارے سے.